Assalamu alaikum warahmatullah. Mare musoninko soninko kamukano oda ka kuni oda ka bismillah o YouTube channel begani Tunkara 2020 YouTube kama Tunkara hilloqahu YouTube kama oda ka bismillah oda ka noari kubenu ga wolodo batenga igodi ma video ni ko sankani ninya audio nga kubenu ha reso so beganti mo manetu ganti maga I ha ka tun tenkene mo gombe oda ka sunuari alla ga noda ka su kisi noda ka tanga noda ka dimbayanu kisi nodi tanga jangiro susia sako ko jangiro kebe no gondi oni oda diganka yogo sanki nanti wari digama kama kalenki hakati lighindi ele karo matago kenya sabo ga makatu digamu ken diganka kama kenya gani coronavirus alla bana labai afriki tanga na baka coronavirus ya bawa gingi lakunga iga nyammo benu gondi ini togo ayta igo maka bukunu no gondi do iga konni nanti ke jamani iboda ni ray mi gingi lakeni kya marana kasonga iga bogo kamai iga gingu nyinyu kurega ni takandi itu intenga nanti kaku nyinyi ni kya kayimme nyane gingi lakoko yi jamani kallen ko kodi menu jangirono imaga robani tana nyenyen nogondi khana katu kholla ko tekke kay manko ma kugingira ko raka hiya kenya sabui gambia gala same khore nogondi lenki ke qirsebe bangladesh nyini ba agari jamani ke nogondi nalli dinan sakene gatini da'wanga aro jamani ke nogondi am hari bido tamikita haga fati ida wari nanti akallen sababu mbugo corona jangiro nyano gondi gwate ke waya bawo sukrun jangiro gumen khani hakita kesu ko humante onta mono diga me kenya ke kam ma ona mono honna nyoboti baka ken no gondi ona ka simanyanti oga ke diga me wutu hakati be kempaga gemu masin kason tampile ndo sikonya sinibe oga no gondi ujunu hili tampile nanti aganya masakuno lunga njowo ni holla kuntere kedi la samaye di jaxale sunta ikitana jamane le mun qaru xara boda la kuntere xara gingi la kuntere ima sere digame wutu ima sere wara wutu malenki ke la samaye do ke jaxale gari bawoni ke go garu jamane ke no gondi nawtu gel Senegal na lo Gambia na le misri xore ke be ada kan tenga nyino ado konu khambi zalle ma ko serenta tu ke hayke ni masibo ke lenko ga no gondi alla bana la bokisini o ma sakuna nugo o ga no jikelo ko ngante kwano de mana boneno khorono alla ga ndoki sarsa no tanga o ma sakuna nga inina ga nyetu ina mparaqi ona jama gara no gondi kebe angatu nanti mare qasube o ga boga no gondi tandu me sine lenki ko do kitaba ko honko lumaga o ma sakuna nga harki ko mane ikoro butte murana kenyani oga ile masalan kayo go bagay nanti man kanda afrique saga halle wala kem pat wanu bagandi angana youtube no ko jagane de bari anga gemme ke hayno ngani awanga na hakitana baka odiga mun no gondi ci coronavirus alla du ngeen no gondi oga nakatu hakat kitana kadi o jokkindo kem masala ngeen ya lengi masala nyi mengani kebe kennikia coronavirus est-ce que ani jangre ba kebe gal ba sankin hankin no gondi ba coronavirus ani jangiro kibe galba sankini hanke no ga ta wasankini hanke no gondi est-ce que araba gildo Senegal na lo malindi ti hanke sababu ngaba hanke nguriye mo nga araba gildo jamane na lo ma jamane hanke nga ilan ko pan ko jangiro kutum mo ngaba ko fulu jangiro mo est-ce que arawa nyana kundu ngaba lenko masala nyi meni kya khawga jopana no khobe kenni WHO i manke tedoro agra digan kanu benu bagandi kata G20 immankonga ayani jamanu koroku jaman koroku benu gani tampile jamane iya ekonomi nan kendonta jamanu kutunche yaga kay gara kahoda bari agra digan kanu benu wara katia ona kenya jaga na khada ngani lenki ba oga kota benu ngoni lenki kamo sikki wujine aro tandume do wujunu nyeri ado tangi kedo soro segi jangiro ki hara kunyaraga
nambugu kamelo tandumiro jamanu segi nogondi ka hoga barka ko nanti lengi anakata kamelo tansigiro jamanu segiya kangaraga Johns Hopkins aken ngara jagande be de bari akenda ko nanti kamelo tandumiro jamanu segi Afrique tununga tan nakatelo jamanu siki jangiro ki hagaro Kenya no koni lenki man min to keta tankrero jamanu nakati Kenya na Afrique agaro tan nakatelo jamanu siki no koni kebe to keta allogo kesuni mani khay oy man comparatin tagu ino golun khorahu ado igama haju kita jamane lemunga I hamintenga I menu jibandi I dimba ya numbani kotay kiagara mantaro lito okamay Afrique no kondi on datini bawo mana kana garo Europe no kondi oranta ken ndo Afrika tami angana Afrika hay ira ko nanti Afrika no kondi jangiro kegaro o jamanu ku no kondi aga magiro China o asu giro Europe ina lo jamanu ku no kondi anga wala jamanu yogonu ya Europe no ado Asia no latini ku yogonu jangiro ke bogi maka anay sirima girdo China jangiro ke ga joppe no kobe aga sankdo China jamanu benu jangiro ke magiro no ngani ida wari jangiro ke bogi xamaka kununya har ki xumani docteur nda jaga ngame iti jangiro ke ana xane ni meme makinyai anga diga benu muku social media no nanti sare bogu kuni diga nduru nya kebe isahaba makite hinan nani bawo docteur ndake ko nanti hotel kata qasu tamir so ken sinido sina taxande sado sare bi sakete ni jangiro ke ita wanyana ana bogu sado kennaga awanyana imana khunu kenga wala nyageni ke anandiho ina sahari kitai o jamuna Kenya no gondi bawo jangiro ke lengi ko tanga hagada wujunu tamilu tum haramari makari tanka bere soronyeri ara Kenya kari nambogu kamye kero tandumulu jamanu segi no gondi ma honu gati kamelo tanchegero jamanu segi bawo jagandano imo gonun tabana khari ko monata kono nanti serbe ga hasuno bakka jangiro ke no gondi ayam pour serebe kala jangiro ke no gondi tanka be do ho wujini kenju haso baka jangiro ke no gondi ya haraga nanya na wujunu tamiru tumwa kare aka ke jangiro kundu ona kilito qende bari kumbane odiga men katini kenga kenya gari nanti asembente na kersunya kama kubenu wuyunga na utu tandume sine segene kumbane wajaga ne bari ken no gondi ado lemununga agi mantorana al halabe no gondi alla ganaro kiten no gondi o kana katu taxunu xumbane wona mun wonan kati nonya kembre jangiro ke tandumiro bito nyeri no gondi nambugo WHO imanke agani tetro gari WHO kenni United Nation duna ka hokore duna suka kai duna gajan qora hilande kay gani World War II nyime halle duna suka kai nanti ina kaho bagandi anani duna gajan qora hana kelu gajan qora hilande ke ami maga yille nyana khadi ina katu me hamunu me famun nimbala ko ganaro jamana naga ina katu gemalle ma ko ndabarni khairu tangay nari fitte gana giri no kobe ina katu gemay nayi mbenkari kenya kaho khorke to ni United Nation gingiwi maga kubenu sigintanga na hiniyo gonu wurundi awi no xondi gingeyo ko ma ken siginte na sorem pour la Kenya gingeyo ko ma ken siginte na yonkin ci ham pour la Kenya gingeyo ko ma ken siginte na tangandenya ka gingeyo marantenga yonkin ci ham pour la Kenya munda ona daga nonya aga diga mu tene ke kotanga Kenya gani lenki nanti namugo tandumedo bito nyeri no xondi jangelo keda kame wujine sira da Kenya raga tandumedo bito nyeri haqqe ara kame wujine ara Kenya raga ken kame wujine dangi halle kadi bido tamido bani ga saw ken bido tandumedo bito nyeri kama ayila men kame wujine raga na kadi ken ngure aga sankini mo gombe sembe ngadi mo siri angana hay tandumedo bito nyeri no gondi ara kame wujine raga kilaga jope China sir hanabe aga tui na iriga inde bari tandumedo bito nyeri no gondi ada kame wujini araga tanimiro bita bani khadi ayle kame wujini daga na khadi bito na kati no gonni khadi ayla men kame wujini daga na khadi kende ko ne jangelo kire sembe ngami hada man ni kilun to goduti
ona digame lungu nanti anta hotorno hatan bindenga khorna ke digame lungu de jangelo kenta hotorno hatan bindenga manatan binne lega antankarni wallahi ga kharlo kubenu konno ado jabalaji nindo hoga dusi mara hikonno minanti angana alqur'ana wuni ada suratul baqara angana ilan ko panga yinte nyini no ngani to angano mbogo do de makenno ko qur'an ni siri hari na kengare mirega na sanki wasafu no gonni qur'an la to baka ko angana kundi mesi ni wari qorni bulu ha karama bawo yogonu kumaga igara diga mistringa wasafu no gonni wahayu nyani sahaba nyani ki hay keni problem kay igara hoho wari wasafu ngamay agari groupe nyaadi wala agari tikata imenu no manye ikumaga sahaba nyani yogo na wuri bakayna golle ke de barni kha ken sabu danga ngana gemu kume diga ndambuyi i korea hina nani angra diga menteni ngata tongunda gari anna jokem bakamedi anna kembul kana karama an kamma kaw surbunu ga garen tan khidi ban kanya na garantenya bo bitona kata keta ahara kame wujini le gole keta mineketa hakata million ta khane keta jangado ke aga tele mo gombe sembe ngani mo gombe aga sankeni kanda duna imman kon kanundi eti ropo gana girno iwa kanna jangado ke magi jonko kata afrique kandi butun kutundi boy wato afrique ga mo gombe iwato ku taxa ke ga mo gombe iwato mo chakuno ko xantanyana iti bonenga europe wa kubino ganjiri de mana bonenga kumma ikatuni afrique de mana kammo bawni kunyu min hakin imbengi ngeti banga ngere binti wake wala tingende ga ngenti bankari keno kana ko ku ina taxa ngara ina ngiri xen ko ken xondi ina mpeje kete nanti o tampia o tore geli o ga koma gonga nambu koma gona li marenga nambugu marenga na nyilero o wi menu ga du marna har ko mane harare ko rono wal halalun no gondi har ko kumbane anke nyino debu yogonu ya mini jinti max tandu mene hosene lenki war du kitaba ka honko lu max mini jinde debu yogonu max tandu mene hosene lenki amisa ke loptani nga boné nyani kenga ki lun to maxa loptani sobon to maxa ole munu qarancho ben ti maxa ki angana simi wa afriki al halanga ahatan kallen qorenyani mo ibrahim lanta muda ado ke digame ati haqqati yogonu iti mo o turiyaw koma mo o ko african ko mo turiya kany min afeni nyani sudanese british ati mo turiya mane khani ona soro nyaro no place ni kube o men wato katti nantere place ke dengeni ona soro wote ni soro nyada ngani ti dango doro ndana qabila ana way men wato katti nan tantanya na rata place ke dengeni o gana gabo hay lenki onta mon wodi game ke de katanu ngani bodi ma ko no wodi hanan ko haqqati yogonu anke nyine place wa angna diga mu irati ke xamma jakuna jira ge denga benni angna kuru bonebe garno khoro kenya koto angana diga angana jiri na diga me dabari o gani dire do ya jame batenga ana hakini bonem bane ko tanyano o gani le dire do kuma jakuna lo khabaten khadi ina kem bonem me dabarni kain haqqati ko nan kuru hini gonwa moni quoi angana serelle bun ko ay mi ga tawa gana sim akana me hilana khasu gana dire nan chogora batenga o ko anda khorondi a khoro ko maka ananya kundwa kimma haram paro moni le bunu kujo gonu quoi ina kata famu nanti da kilengara gabo khalenga horenya nda hanka hay pus nyede kundi ga pusene har ga khomana wa mun de nen siki president ko nga iwayne dire ro kemba tenga so potol nga hinil dire ra batenga kene moy ibrahim gati broni itike ikira simana moturi kha anya nga sere katanga katenti keke inta ho ho akala dunan ka bareke no kon angita da ko cin ni kenya daga ni khati Kongo Kinshasa anga hohotu duna khairinga duna pour dikere anga hohotu ala da honne kinia gile dukita baka francino marenga president nasi ganati khashi ta bojati no goni galaba ko siri enda barna ha alla gano de ma harsa alla gando ko marana siru mo khana karte le kane kemre onda monoga diga min tarano ngone ona kuyo gonu bragana khare ngani kombani o gana katu segne daare kam magadi na kuji meno daga ni jaga khada ngani ken sabno gati ma alla gana afrique kiside
ke coronavirus Allah bani ko te khalla bo kisini o gona katu nan sembe sababu ni yogonwa ala de man no kisinya kama jakun no to no kilun to kunya kama adiga menga bonwa de bawo ha mintini jibanu quoi itida free education dabari ayni ore o jamani le munna khara free ani ko nyimero mutare kharna ken free education no gondi ka ministre no ngani anga baro nyimme hay are menta no ngani kya no karini on da bonogo diga men tarano ngani ayati nanti baron so pota hetoy kempeti ona lewunu kuyogo na konno anani nakati na gani nyeti sinatu nanti janka asuntala hino otere mo okay ona honne hara ko ken no gondi ayam fas kembre onaro harangani hebe gani Tedro aga kherni kata G20 kanankonga nanti ina mediema ini kitu ngini me duwana kanya place be ina kitu nyakini me ina mediema lo ina mugu mekala jangelo kega place be no gondi ahataji sembe gumu kuna ngiriya ina mpombe ni kata yonkin jahampo la konga bawoni kubenu nga odangani loptani kanu kui yaga doktoro nga ado nosinu nga I hataji de mani lenki I hataji yokunu ngona lenki yakatu no hada man kesini igrati na jamanu na gungunde mekani yokunu bagalle magunga kengan takitine su aga ko harsa hada man torenia Tedro ala keri diga mun no gondi kawga ilene kata no kobe lenki kenni make jangiro kundu coronavirus araba sankeni hangen no gondi ba nangiri tundu na le tundi manangiri debe na lidebe lenki wona munda odiga mena nya Kenya kamay hibe gani WHO har soga diga wona kenyon kincha holla kaka kama ida bangandi bawli lenki scientist ndo kya jagane na mi nanti jangiro ke ma aga wuchini hankendi hakati mogo yogoy aw nkidi hakendi kampakatiya ana hakati bani motoga aga nyini hanken no na sere mantora aga na yire hokam Kenya gani hole mere karto ma mange aga na yire kumenu kama ana uche mani menyana kenka mai ana nyagaranta ho mantora na sere lenki kya kiskisindina scientist nu magay igamuna na hada man kibare hibe gani doktoro nga wati gani Dr. Maria Van akenni imman kenya WHO no gondi amarantinga gingebe kananka kunga hibe nuga jangiro lagana na crossi jangiro kurmo be nuga frompontini ado jangiro nambonte nangiri homo muni kata hada manga akenna kengingia akaga diga mutene ye kotanga ada kya ko nanti doktoro nunga ina du fankante ndinde bari hibe ga ko jangiro kega nyini hankendi aga hada man torana mo gombe sakati ke ikumbe ndo jangiranto nga bizalle ma ko ndabarni ina kilu tokkende bari bawo jangiro ke aga nani serenga aga na trigiso magana tego ana uchewutu hankeke no gondia anani sado barake bisega bokano gondi na nyede sehen no gondi kensa gudangani ina du tangande ndabari hakati be ido jangiro kugani jangiranto kugani bizalle ma ko nga anani kenguchi nebe agani ni hankeke no gondi amma daga mantora bawo lengi tonto goronya doktoro kuy omaga haru kubenu ganya iga yankaba ka golenga idi su konga fe unanti inangri ini kite kawu gonyangano maga bawo lenki kotanga konte bagaro doktoro nu min no hondia hibenu nga tunanti ido girnan khenninga mi na hadama laga ni dema kubenu jangiro ke agari tambindi iga optalen kanunya lenki kotanga dibe gani Dr. Maria ara ke ko khibar sankan daro ngani nanti bawo jangiro ke aga nani serenga aga na trigiso magana tego aga kebe sankan daga na nambugo ara kenda anu nenga anyan hakati awa hakati go wutu hanken no gondi ken to aketa
kebe ga tegu aga trigiso aga palasi be ken palasi hankentre mogo ada toye mogo ado dingra kenya mogo kenya ni katini awe dan kondisonu ngal halanga mogombe atoko kundunya hange keno gondi kembre aga katunu aga uchibere ga na barke boga no gondi ada konanti docteur na kilto khande bari kenno ko mo siri ina du tanganen kada bari ado ina kilutu kebe ngatu nanti akatuni itangana baka hakati be jangiro ko ndey bisalle ma ko nga iganta mantore ne mogombe bawo harke ko mane jagande makanya akem panga hina jangiro ki khibarenga nanti arawa bontene sere kata sere hanke no gondi uchilate ya jagandano nga imakanya ke khempanga hina nani ken sabura ngani ina dutanga nambogu mask no benu angatu nanti igati dangani N95 kuni mask no kebe ikungantiri ina kunya gonya le mago igani gollen no gondi bawo ken mask kundu be igancharo ni raqene no gonu aga hakama ka aga bipia ken N95 ani hoyi docteur nunga ado scientist nunga igra koy na crossine da bara akama nanti ayna mask no kursu kama i khanti na kunya gonya le mago bawoni jikewedi nanti kamen no gondi tankabere patientinu karagi abi kisini baka jangere koy ken sabura ngani kunnantiri ina du kisi kenya ha gay kay ogara segendi khada ngani kembre maremu ada keri diga men no gondi e nanti jangero ke bontenga nangiri jangirante e kata seretana bega karonga aga bisalle magonu nangiri docteur ngo aro serentana nga kenya gani jangero ke gana gira kenga agana seri daga na awa wuce wutu hanke ke no gondi hibe anga nanti scientist no makenya kempanga ina aga ntiri jate be nyana yogona kya ko nanti awatele tanji kilo minutu nakati yogonti liernu sikki jagandano nga yemakenya jaganden kempanga ana ga nyini hanke ke no gondi kembri barke na buka no gondi kranta nyano honyina sere kayda kunanti aganani hole kam mere kam cardboard kam kenya ni mange kam wala ga ayere anga tunanti oroga gonyele magoti boli nu daga na jangirante ane ke kitten no gondi nan trikiso kata kuyi wala ga nan tiko katia wala ga nayi mekite nya no gondi ida keke nanti ku hawa leri njatu tu hono kana bitan jata nyawtu kayda gara wali aga dalla na kebe kam masiri kenni holenya holebe ogatu jangirante ngana gonyele magoti ga trikiso wala ga teko jangiro ke ngana yede kenkama ita watele kata ma bitan jatu sado abisaka babarke misaka nyemene kenkama kembri hada mana kilito kende bari siri ibe ga ko ke jangiro kondu aga nyamu ko be no lenki docteur no maknya akempanga hina nankatu mo gabe kono dangani ano gondi ha kesu sabuda maria alka ko docteur nanti ine ikilun toko hakati be ire jangiranto nga ignani mekama bawo lenki kotanga jangiranto hibe docteur no nga ira wende barti kenanti yoku gebe nyallo kontu no gondi imaga ken sabra khirni kata company khoronga kubenu ngatu nanti yalla wa ku yokunde bare dangani ina hokay kitenga yakatunu hada malaga ini kisimo gombe hibe ni covid-19 WHO imanke na diga meraga na de hondi ara keko nanti anyamu ko susia kitaba hada manga walla jamanu nga igantiri na kebe de bari bawale ngi duna so hagi mukano gondi kita sebini ko cross ne barni na mbugu tundu iba na mbugu jamane iba ida wari kay kubinu ga jangalo ke test ne serenga na test ne baranga mawanga mantanga ado gelegana nya ga sirigi iga kama nya hay murnu ado aga siro kubinu yi wala place ni benui ati ku wara ni suna doma yi bana bana so mbugu mewre asuna golli kitimo ko bane ko keni ho ida waranti kono kakata ilan ku pekena minna siri kennikia ma wa toko hanke ke no gondi uchilate na sere mantora ado ago mantora na nyammo ko be no gondi ado tundunu kuga bugu mewre tawoyende mure mo gonga ado tundunu kuga bugu mewre hanke nguru mo gonga ado kubenu ga kamendi ka hakatia jangalo ke ga yala na tundu kudi mo gombe sayde sundo kya jagande pa hiname sari baganda no ko khado I jagande ngame oranta kelono digame ken woni bawoni oro mi ngani kebe kenni kiana afata faseriti mawat sankeni hanken no gondi mada sankeni hanken no gondi docteur makay ke xem pangene khadi ka ko nanti uci de pen gondi
anda kamantin tantenga nay Allah wayna araban kitna ken nogondi ite kana ti khwar watto ko hanke ken nogondi ucilate wala nangiri dingira kata tingira ite jagande makenya ken hada manni kilunta gondi nanti kemmo nya golle kedi hinan nani ira misal lega nanti ana ko mullenga na yanka anga himpeni anga hanka tekibe bagani ni jawarte kibe bakalla ken nogondi wala ga bakara nugunne ke wala sira hutana ngana siran khalida ken nogonda ga hanke kega na gana fute baka tinu goninga wala rakenga ange nda tinto nga mo gombe tidi kigam bitana wala kempanke be mulente am nga baka kamala ken nogondi eti jangalu ke na qawrale magol kenya hinan nani na koy nanti antagu cini hankendi mo koyogo agalla ba trende lati dabarni na daga dingrata na mantora ora o khadanga ni o audio nga mo video ka sunno gondi nanti bito nyeri leru tamelo hillu haqqe no gondi jangiro ke agalla ba gilli akamanga na dakata seretane na mantora kasalo kennaga araba ni serenga nani anta mantora na mo koyogoy ala ta sere mantora na gilatte ko yendo atrigisonga ora ke ko odiga mun no goni gelena ile kato video nunga anga nyini nungani ken sabuda hibe gani WHO imankenga Tedro akenya gani imankenga director general ala ke ko nanti ikega diga yebe ni kata jamanunga ina teste ndabare ina sron teste ala ke diga me ko tanu sik iga sikka sere no gondi ina kaman teste geleganani akaman teste kigana bugut kene jangiro kewai ina hele khara ina latondi baka soronga ina latondi baka jamanga ina wara duran placia saro yaxe be sega tuini akamanga ka magani jangiro kewa kamanga aro soronga hinna bizini mekama kegina sabo jangiro kiga tallan sankaniya tejo da ko nanti gele jangiro kenda tuisre nanti anya kamanga ina nyile kata aro kubino gani bizini mekamai bito hili sado tagmonti misika tuinai ina kunka monu ka teste kesu mani khali oga woro jangiro ke maga sanke kembre kubino ga gambia odi amen kata gagai gelgana ni khado ke khirse gani mekama misiru no goni khada gani bizini mekamai khawru kata loptani kanga khana koron kisi khawru kata loptani kano khana du plenti nanti khara ni mekamai na ka teste o jamundo khairna kenya no gondi aro kubenu gatelle loptani kanu kuyi igatelle sara no mutu bakanu ngani i khanan sabari ina sorongari place no kubenu jangiro ngiya mona katu mo gotu ne kempale ana jangiro ketla tala daga na ga sankenya kala du ngeen no gondi o khumane video nga mo gada se khanuriti kebe ogra jigi de bugumundo ale maminindo sefununga igana kensi khanetrinka o debunga aro tundununga ora jiki khoriketa o kisini baka jangiro ke ya alla de manendi alla ga goda ka kisi alla ga goda ka tanga baka ke jangiro yi aga dingira no benui alla gana abogi hakama kudi menu jangiro alla ga goda ka kisi harsa na saharo sufunu no gondi no wala halanu surondi no surondo ko tankane no ko warjana kallangu tenga bawoni ori minga dunani kenya ona kenya murnuka alla ga ndem po sakano maga wotni kadangani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oda hakuni oda khanware khama mungudo hibane subscribe ke ga wurede kay kinti gi anganda mo gontu magada gantulo ke wara medde akoy sene kebe ga mo gontu ana katam subscribe assalamu alaikum